रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर है जी। आज जो हम डिस्कस कर रही हैं वो पाकिस्तान के कौमी मंजरनामे से जुड़ा हुआ एक अहम मामला है। अफसोस से कहना पड़ रहा है कि बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पजीराई जो है बहुत सारे लोगों से हज़म नहीं हो रही। बड़े अरसे बाद कौमी मंजरनामे पे और ख़ासकर बलूचिस्तान के मंजरनामे पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आवाम से बहुत ज़्यादा जुड़त यानी कि कायम हो रही है। आवाम धड़ाधड़ जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वेलकम कर रही है और इसमें सबसे बड़ा क्रेडिट जो है वो ख़ुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी को जाता है कि जिस तरीके से उन्होंने मुअस्सर अंदाज में इस इलेक्शन को की कंपेन कर रही हैं, जगह जगह जा रहे हैं, गली कोने खुदरे में हर जगह पे पाकिस्तान के चारों सूबों में हर जगह पे जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उन्होंने मुतहर्रिक किया हुआ है। और उनकी एक ख्वाहिश तो ज़रूर है और वो ख्वाहिश है कि वो कहते हैं कि ताकत का सरचश्मा जब अवाम है तो वो कहते हैं कि मेरी ये कोशिश है मैं किसी का लाडला बनने की बजाय मैं अवाम का लाडला बनूँ। वो अवाम को कहते हैं कि आप मिलकर मेरे साथ मिलकर जो है अपना राज जो है वो कायम करो। तो यूँ अवामी राज के लिए वो हमें हर जगह पे कोशा नज़र आ रहे हैं और इसी सिलसिले में उन्होंने बहुत ज़्यादा ऐसा वर्क भी किया कि जिसकी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो है अवाम में बहुत ज़्यादा पजीराई जो है वो मिल रही है। अब इस हवाले से अगर हम देखें, चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो चाहे ये पंजाब हो, जिसके बारे में एक नरेटिव बनाया गया था, कहा जाता था कि पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो है वो ख़ात्मा हो चुका है, एक ऐसी मिथ बनाई गई। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो पंजाब में जलसे हो रहे हैं, जिस तरीके से बड़ी तादाद में आवाम उसमें शिरकत कर रही है, तो ये मिथ भी जो है वो अब टूट चुकी है। और इसका क्रेडिट भी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी को जाता है। और फिर ये कि NA 127 जो तख्त लाहौर है, तख्त लाहौर के दिल में भी जो है वो उन्होंने इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया है, वहाँ पे भी उनको बड़ी पजीराई मिल रही है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर जब उन्होंने बलूचिस्तान में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खासा मुतहर्रिक किया और इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यौम तसीस क्वेटा में मनाया गया था और एक बहुत बड़ा जलसा आम था। क्वेटा की तारीख़ में ऐसे सियासी जलसे बहुत कम और बहुत शाज़ो नादिर ही हुए हैं जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्वेटा में पंडाल सजाया था। तो ऐसे में पूरे सूबे बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक हवा चल पड़ी। और इससे पहले अगर हम देखें तो ख़ुद साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी ने बलूचिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पहले से इतना मुतहर्रिक कर दिया था कि जो लोकल बॉडीज़ इलेक्शन हुए थे उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बड़ी पार्टी बनकर, बलूचिस्तान की एक बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। और फिर अब जब इंतखाबात जो है वो सर पे हैं और इनका ऐलान हुआ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़े मुअस्सर अंदाज में बलूचिस्तान में अपनी मकबूलियत में इजाफ़ा किया। और इसी वजह से बहुत बड़े नामी ग्रामी जो सियासतदान हैं, जो बलोच अमायदीन हैं, जो बलोच कायदीन हैं और फिर जो बलोच ट्राइबल सरदार हैं, वो बड़ी तादाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आए, उसमें शमूलियत इख्तियार की। तो इसी वजह से बलूचिस्तान के अंदर कुछ ऐसी क़ुव्वतें हैं जिनको जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पजीराई से बहुत ज़्यादा खौफ नज़र आ रहा है। शायद वो ये समझते हैं कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोबारा से बलूचिस्तान में जो है अपने पाँव अगर जमा लेगी तो फिर उनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। तो इसी वजह से आज जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन खुद खुजदार में हैं और उन्होंने बलोचों से अपना रिश्ता भी कहा कि मेरा बलोचिस्तान और बलोचों से तीसरी नस्ल का जो है वो रिश्ता है। और ख़ुद उन्होंने कहा कि बलोचों की जो महरूमी है, जो पसमानदगी है, उसका हल सिर्फ़ हमारे पास है। आगाज़ हकूक़ बलूचिस्तान भी आप देख लें और वैसे भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के जो सदर है आसिफ अली ज़रदारी, वो भी ख़ुद बलोच हैं। और इस तरीके से ख़ुद चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का भी बलोचों से बरह रास्त एक ताल्लुक़ है। तो ऐसी सूरत हाल में एक चीज़ बनती भी है कि बलोचों के साथ हमदर्दी भी और बलोचों के एहसास महरूमी ख़त्म करने के लिए उनके पास वाकई एक प्लान मौजूद है। जैसे ज़रदारी साहब ने, याद हो आपको, बलूचिस्तान में खड़े होकर एक बात
واضح طور کے اوپر کہی تھی کہ میں جو ہے وہ بلوچستان کی یہ جو زمین ہے جو بنجر پڑی ہے اس میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ یہ سونا اگل سکتی ہے اگر اس کو پانی دیا جائے. اور بلوچستان میں پانی کے لیے انہوں نے کہا کہ ایک بہت بڑا پلان انہوں نے دیا, ایک ویژن دیا. وہ کیا تھا کہ تاجکستان سے پانی لے کر بلوچستان کو جو ہے سیراب کرنا, بلوچستان کی زرخیز مٹی کو جو ہے وہ تاجکستان کے پانی سے سیراب کر کے اس پر سونے جیسی فصلیں اگانا. یہ جو ہے وہ ویژن ہے اس کا صدر آصف علی زرداری کا. اور تو ایسی صورتحال میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئٹہ میں بھی ان کا جلسہ ہوا, نصیر آباد میں جو ہے وہ جلسے ہوئے, اور پھر زرداری صاحب تربت بھی گئے, مکران ڈویژن دیکھ لیں, اور پھر ہب میں گئے, اور آج بلاول صاحب جو ہے وہ خزدار میں ہیں. تو ایسی صورتحال میں جو ہے وہ بہت سارے لوگوں سے جو خاص کر جو سیاسی مخالفین ہیں اور چند قوم پرست جو نام نہاد قوم پرست ہیں ان سے پاکستان پیپلز پارٹی کی بلوچستان میں جو مقبولیت ہے وہ شاید برداشت نہیں ہو رہی. اسی وجہ سے اگر ہم دیکھیں کہ تربت میں, ٹھیک ہے, کلات میں, کوئٹہ میں جو ہے, اور پھر یہ خزدار جہاں پہ آج جلسہ ہو رہا ہے, یہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دفاتر پہ حملے کیے گئے اور بم پھینکے گئے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ لوگوں کو خوف زدہ کرنے کی کوشش کی گئی. شاید وہ یہ نہیں جانتے یہ بھی شہیدوں کی جماعت ہے. اس جیسے اونچے ہتھ کنڈوں سے جو ہے وہ نہ ہی جالے باز آتے ہیں نہ ہی اس کی قیادت باز آئے گی. یہ تو جو ہے وہ پھانسیوں پہ جھول جانے والے ہیں. تو یہ ایک ناکام کوشش کی جا رہی ہے. اور خود پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو براہ راست یہ کریڈٹ ضرور جاتا ہے کہ ان تمام تر دھمکیوں, ان تمام تر تھریٹس, ان تمام تر حملے کے باوجود وہ پھر خزدار گئے, اور خزدار میں ایک بڑی کثیر تعداد میں عوام کا جمع غفیر دیکھ کر ہمیں پھر سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ وہ جو انہوں نے اپنی اساس جو ہے وہ دوبارہ پکڑ لی ہے, اور عوام کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ان کے سنگ موجود ہے. تو جب عوام کی قوت ہو, جب عوام جو ہے وہ فیصلہ کر لے, تو پھر یہ دستی بم حملے, یہ تھریٹس جو ہے وہ پھر خوف زدہ نہیں کر سکتے. سریاب روڈ کوئٹہ پر ہم دیکھتے ہیں کہ نواب زادہ جمال رئیسانی کی ایک الگ انتخابی مہم پر جو ہے ان کے انتخابی دفتر پر جو ہے وہ دستی بم سے حملہ کیا گیا. تو یہ سارے اونچے ہتھ کنڈے ہیں جو لوگ کر رہے ہیں. اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے بینرز پر گولیاں چلائی گئیں, برسٹ مارے گئے, اور کچھ امیدواروں کے جو ہے وہ بینرز پھاڑ بھی دیے گئے. تو یہ ان ساری چیزیں اب یہ بتا رہی ہیں, یہ ایک نوشتہ دیوار ہے جو نظر آ رہا ہے کہ بلوچستان میں پاکستان پیپلز پارٹی لیڈنگ پوزیشن میں ہے. بلوچستان میں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس کی نہ صرف ہوا ہے بلکہ وہ جو ہے اپنی حکومت بنانے کے اس میں آ چکی ہے. اور اسی وجہ سے ان کو اونچے ہتھ کنڈے استعمال کر کے دور رکھنے کی تو کوشش کی جا رہی ہے, لیکن وہ یہ شاید یہ لوگ یہ نہیں سمجھتے, یہ نہیں جانتے کہ یہ اونچے ہتھ کنڈے جو ہے جتنا اس کو دبائیں گے یہ اتنا اوپر اٹھے گی. اور بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ 8 فروری خاص کر بلوچستان کے حوالے سے کہ 8 فروری جو ہے وہ واقعی کیا پاکستان پیپلز پارٹی کی فتح لے کر آتا ہے یا کوئی اور صورتحال ایمرج ہوتی ہے, تو یہ اب 8 فروری ہی بتائے گا. تو یہ ایک قومی منظرنامہ اور خاص کر بلوچستان سے متعلق ایک اہم اپڈیٹ تھی, میں نے کہا اب تک شیئر کرتا جاؤں. ایٹ دی اینڈ یہی ہے کہ جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.